Alright, mabilis ang demo lang tayo guys. Meron tayong Kobe. Kobe 32 inches and Kobe 43 inches. Yan po sila. 43, 32 inches. Yan, may nakalagay na Kobe. Okay? Mabilis ang demo lang tayo guys. Yan. Yan po ang itsura ng ating Kobe 32 inches and 43 inches. Connect natin sa settings, sa Wi-Fi, network. Yan, punta ka sa wireless. Yan, hanapin mo lang dyan yung mga connection nyo. Ayan, kinonect ko na. Dahil nakakonect na, try natin sa YouTube. Ganyang kaganda yan guys, ganyang kalinaw yan guys. Ito yung 43 inches. Ito tsaka naman ito ng 32 inches. YouTube po yan guys. Okay. Para sa local channel, puntitin natin TV. Cancel nyo lang. Click nyo menu. Tapos channel. Auto scan ulit. Start scan. Yan. Habang scan, hintayin natin. Yan na, na-scan na. Okay mo lang. Okay. Click mo lang okay. Yan mga channel list niya guys. Pili lang kayo dyan. Punta sa DVD. DTV. Yan. Pili ka na ng mga local channel dyan. Napakarami yan. Game A. Yan, GMA. May local channel guys. Down mo lang para makapili ka ng mga channel dyan. Yan, karami yan guys. Ay, makita mo yan sa maliit. Check natin yung specs nyan. Yan guys, Android 14. Pwede nyo rin connect sa mga Bluetooth speaker, Bluetooth amplifier. Pwede na mag-video dyan sa YouTube. Yan ang YouTube. 43 inches. Ito naman 32 inches. Ayan ang local channel. Okay? Yan, 43 inches and 32 inches. Inquire na kayo guys. Murang-mura lang yan. Kobe 43 inches tsaka Kobe 32 inches. Thank you very much. Thank you very much. Let's go.